ovo je faktički biser arhitekture koji je fascinantan. To je bio muzej grada koji je zapravo napravljeno od Austro-Ugarske carevine, tad velikog carstva, je napravljeno kao šerijatska sudačka škola. Kada je poslije Prvog svjetskog rata, kada je Austro-Ugarska propala, kada je otišla, nestala, taj onda objekat jedan period je stajao, a onda je sa krajem Drugog svjetskog rata, odnosno početkom odmah tog nekog komunističkog socijalističkog perioda dodijeljen je za muzej grada. Ali je stvar u tome što je Austro-Ugarska što je dala na 99 godina upotrebu tog objekta faktički za šerijatsku sudačku školu. I tih 99 godina je trebalo da istekne negdje, 98. 9. ili tako nešto. I onda je dekan Omer Nakičević, koji je dobro bio svjestan mogućeg razvoja situacije, onda se on aktivirao da se to vrati faktički u školski objekat, odnosno u školu, u tom periodu dok ima još, i da se faktički dodijeli Fakultetu islamskih nauka, jer bi u protivnom on onda pripao gradu i možda bi ostao kao muzej, a Fakultet islamskih nauka je trebao prostor. Pošto je to već bio kao šerijatska sudačka škola i kao obrazovni objekat, onda je u tom smislu on zamolio Ahmeta da napravi mog oca, da napravi idejni projekat i cijenu koštanja obnove, da bi on mogao tražiti pare, iako tad je bilo upitno hoće li uopšte država ostati. Mi smo imali projekta tog preprojektovanog stanja u muzeju, jer to je radio Čičin Šajn, znači arhitekta koji je označio ovdje arhitekturu Sarajeva postmoderne, znači jedan vrhunski arhitekta, je radio preprojektovanje školskog objekta u muzejski, on je to vrlo majstorski napravio, sa minimalnim intervencijama i narušavanjem takvog objekta, a stvorio je komunikaciju i napravio. Međutim, nismo imali ni taj projekat, a nismo imali ni stari projekat od šerijatske sudačke škole. Tako da kada smo počeli raditi, otišli smo da to snimamo, onda smo u tim ruševinama, pošto je on bio izgranatiran i uništen, onda smo tu našli smo papire razbacane gdje su one bili, par nacrta veličine možda A3, ali je to bila kompletan nacrt iz austro-ugarskog perioda. I na osnovu toga smo onda napravili taj idejni sa kojim je onda dekan Omer Nakičević išao i tražio pare po bijelom svijetu. Da bi to onda rezultiralo iza rata, bila je donacija države Katar, koji su faktički donirali kompletnu sumu koliko je bilo potrebno da se napravi. I onda je u tom odnosu Nakičevića i Kapidžića se dobila možda jedna i najkvalitetnija inženjerski rekonstrukcija objekta. Ja sam tu prisustvovao, dakle, kao još student arhitekture, ali kao sin od Ahmeta, ja i moj kolega Dario smo vodili faktički taj dio ovoga oslikavanja i dio projektovanja što se tiče tih dijelova arhitektonskih nacrta. Stvar je u tome što je tada još bilo izvođača, još bilo majstora koji su iz onih prošlih vremena jako dobri majstori i bukvalno je gotovo pa sve izvedeno u okviru naših majstora, inženjera, firmi i tako dalje. Izuzev narudžbe za fasadu. Uzorci se slali u Njemačku, u ovu firmu u Njemačku, oni su našli, ispitivali hemijski, dali tačno original fasadu kakva je bila prije i poslali majstore i ona je urađena kao u Austro-Ugarskoj. Znači identično, zato je onako kvalitetna i dobra. Ovo su sve slikarije koje su faktički bile, ali smo je skinuli i ponovili. Jedino ove vani, dakle u atriju su ostavljene originalne takve kakve su, samo su očišćene i konzervirane unutra. I one su faktički stare preko 120 godina. Onda smo našli da je na primjer bilo rađeno u periodu između dva rata, je neko to slikao vrlo neuk, preko nekog i oštetio to staro. Tako da smo mi imali sada
trebali napraviti, da li se vraćati na taj stariji koji je vrlo loše, jer najstarijeg nema, ili ostaviti ovaj noviji koji je bio dosta onako korektan na nekim segmentima, a na nekim je ostao original. Bilo je jako interesantno tu slikariju raditi u smislu da smo imali, na primjer, unutra je, na primjer, kupola koju Austro-Ugarci su napravili unutra kupolu u toj džamiji, ali ona bila 666 jedan prečnika, 574 ovako drugi prečnik. To je bila elipsa, pa ta elipsa u kupoli. I onda ta slikarija je dobila drugčije oblika, trebalo da budu sve isti. Tad smo mi pravili mali model u gipsu da vidimo kako te dužine da bi ostalo iste dužine, da se preraspodijeli. Vrlo specifična situacija. Nismo imali tada na kompjuterima još mogućnosti u tom smislu, ali smo na tom modelu koji je bio povelik, ali u omjerima 10 puta manji, uspjeli smo to dobiti i napraviti zapravo tu raspodjelu da bude ono kako treba. Ali recimo najinteresantnije je bilo što smo mi skidali tamo neke stropove i onda dobivali nove stropove koji su bili sakriveni unutra, ofarbani u drvetu, ali propali, istruhli valjda iz tog zatvornog vazduha. Ali to se otvaralo sad, neka istorija se otvarala od tog muzeja do ponovo škole. I to je bilo interesantno, ali meni je interesantno, zapravo ja sam faktički nisam diplomirao recimo 97. nego 99. baš zato sam radio to što sam bio, mislim to je bilo daleko važnije nego ikako studiranje bilo, i tu je najviše tu iskustva stekne, i plus taj inženjerski dio kopanja ispod ovog objekta da se objekat ne ošteti. To je bilo onako jako interesantno inženjerski, jer smo mi ispod atrija manjeg napravili faktički to sklonište koje je traženo uslovima, odnosno biblioteku, to je dvonamjenski bilo. Prostor za biblioteku, veliku biblioteku iz fakulteta, i ono je vezano još sa nekim podzemnim dijelom i novi dio iskopali ispod samog objekta za abdestane. Kada smo nominirali taj objekat za Aga Khanovu nagradu i zapravo kada smo priložili, a onda u tom ciklusu iz nekih 250-60 prijavljenih objekata širom svijeta bio nominiran u ti nekih 10 ili 12 objekata, i onda su došli i slikali, pregledavali i sve ispitivali. Tad su ti iz Aga Khana, odnosno taj profesori Turske i tako, bili oduševljeni i objektom, i istorijom, i pričom, i rekonstrukcijom koja je bila i po njima, znači, neviđeno inženjerski tačna, precizna. Čak je aktivirala, na primjer, ventilacione sisteme hlađenja u objektu koji su, na primjer, Austro-Ugari napravili kroz zidove, pa u svaku prostoriju su ostavljali rešetke, hladan zrak je dolazio kroz te rešetke, na primjer, ljeti, a zimi topal zrak, tako da je i to je aktivirano ovom rekonstrukcijom, jer je to sve bilo začepljeno, zatvarano, mi smo sve to aktivirali, i ovi su iz Aga Khana to prepoznali i bili oduševljeni samim sistemom, kako su to radili nekad Austro-Ugarska, a i time što smo mi sve to aktivirali i vratili ponovo u funkciju. Plus dodali grijanje i sve stvari, a nismo nigdje ventilaciju prostorija, nismo nigdje narušili, znači, postojeći ni objekat, ni strukturu, ni ništa. Tako da je to bilo vrlo specifično, ali ono što je, ono što je sad naša stvarnost, a to je da je zapravo on poslije tog ciklusa Aga Khanovog ciklusa, i nominacije za Aga Khanovu nagradu koju nismo dobili, je onda došao zahtjev investitora, tad više struke nema, investitor hoće da natkrije 2 atrija, pojavljuju se neki drugi stručnjaci koji očito nisu stručnjaci čim su to uradili, nego za pare rade investitori šta hoće, i onda su zatvorili 2 atrija u stakli, i naravno više im se ne mili gore otići baš iz tog razloga, zato što je ta zapravo neomaorska arhitektura
bila najviše prikazana kroz ta dva atrija, odnosno otvoreni prostor nekih učionica i sadržaja, što kod nas nije bio baš slučaj da se tako radilo, jer je bilo dosta hladno. Ovo je više taj dole, recimo sjever Afrike, uvijek imao te otvorene prostore. I sad zamislite vi, to se sad zatvara u stakli i pokvari se čitav ambijent.